Yung isa namin kasamahan guys, nandun, nag-chicks pa. Chicks ba? Ano, naon pagkuha guys. Mamaya, titikman Ari guys. Ito guys, oh. Oh, ganito guys. Kuha guys, oh. Hindi na guys. Tikmin nyo. Dapat ka. So guys, Asa, marami. isang timba na ito guys. Ay, isang timba. Ay, wow, masarap yan. Oh guys. Wala, yawa guys. Kaya wag mo kuha mo guys. Tinuod ka ni guys. Piki ni guys. Guys, nalapok guys, dili. Hinula na sa babos lapok. Nana guys. May ka mo hinul nga mabahay guys. Dara guys, tikman na akong kuha guys. Ito guys, oh. Dara. Okay. Naon lang guys. Tawagin mo yung isa si Duterte. Ay, Duterte. Ay, mo na day guys. Kung saan guys? Busy. Guys. Wala po.